السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حصة اليوم إن شاء الله عندنا درس في لا كونجوغيزون وغنتعرفوا فيه على لو فيرب écouter. لو فيرب écouter أو الفعل يستمع. هاد لو فيرب غنشوفوه في 3 أزمنة اللي هما au présent في الحاضر، و passé composé في الماضي، و futur في المستقبل. فأولا لو فيرب écouter est un verbe du premier groupe. كيف كنعرفوا الافعال كينقسموا لثلاث مجموعات، ولو فيرب écouter كينتمي للمجموعه الاولى. وايضا لو فيرب écouter se conjugue avec l'auxiliaire avoir، يعني فاش كنصرفوا في لو باسي كومبوزي كنستعملوا معاه l'auxiliaire او المساعد avoir اللي هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. فالان نمروا نتعرفوا على لو فيرب écouter au présent. التصريف نتاعو هو كالتالي: j'écoute, j'écoute, tu écoutes, tu écoutes, il écoute, elle écoute, nous écoutons, nous écoutons, vous écoutez, vous écoutez, ils écoutent, elles écoutent. J'écoute, tu écoutes, il écoute, elle écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent, elles écoutent. Alors بالنسبة j'écoute فنورمالمون كان je écoute، ولكن بما أنه عندي deux voyelles فكنحذفوا الأول وكنعوضوه بالapostrophe. Alors j'écoute la terminaison هي e، tu écoutes la terminaison es، il écoute la terminaison e، nous écoutons la terminaison ons، وبالنسبة nous écoutons فكنقوموا بلا liaison. vous écoutez هنا أيضا la liaison la terminaison فيها ez. ils elles écoutent هنا أيضا كنقوموا بلا liaison و la terminaison فيها ent. alors بالنسبة j'écoute كتعني أنا أستمع، يعني في الوقت الحاضر أنا أستمع. tu écoutes أنت تستمع أو تستمعين. il écoute يستمع، elle écoute تستمع، nous écoutons نستمع، vous écoutez تستمعون يعني أنتم تستمعون، ils écoutent هم يستمعون، elles écoutent هن يستمعن. هذا بالنسبة لو بريزون. الآن نمروا لو فيرب écouter au passé composé، والتصريف نتاعو هو كالتالي: j'ai écouté, j'ai écouté, tu as écouté, tu as écouté, il a écouté, elle a écouté, nous avons écouté, nous avons écouté, vous avez écouté, vous avez écouté, ils ont écouté, elles ont écouté, j'ai écouté, tu as écouté, il a écouté, nous avons écouté, vous avez écouté, ils ont écouté, elles ont écouté. alors بالنسبة لو فيرب écouter كيف قلنا في بداية الحصة في لو باسي كومبوزي كنستعملو معاه l'auxiliaire avoir plus le participe passé اللي هو écouter. فبالنسبة لإيكوتي ما كيتغيرش مع جميع لي برونون بيرسونيل وكتكون لا تيرمينيزون فيها او accent. alors j'ai écouté, tu as écouté, il a écouté, nous avons écouté, vous avez écouté, ils ont écouté. فكيف كتلاحظوا l'auxiliaire avoir plus écouté اللي ما كيتغيرش مع جميع لي برونون بيرسونيل كيبقى دائما لا تيرمينيزون فيها او accent. alors بالنسبة لجي écouté كتعني أنا استمعت، يعني في لو باسي في الماضي أنا استمعت. tu as écouté أنت استمعت أو أنت استمعتي. il a écouté هو استمع، elle a écouté هي استمعت، nous avons écouté نحن استمعنا، vous avez écouté أنتم استمعتم، ils ont écouté هم استمعوا، elles ont écouté هن استمعنا. فهذا بالنسبة لو باسي كومبوزي كيف كتلاحظوا راه سهل وبسيط. والآن نمروا لو فيرب écouter au futur. التصريف نتاعو هو كالتالي:
J'écouterai. J'écouterai. Tu écouteras. Tu écouteras. Il écoutera. Elle écoutera. Nous écouterons. Nous écouterons. Vous écouterez. Vous écouterez. Ils écouteront. Elles écouteront. J'écouterai. Tu écouteras. Il écoutera. Elle écoutera. Nous écouterons. Vous écouterez. Ils écouteront. Elles écouteront. Alors, j'écouterai. La terminaison est ERAI. Tu écouteras. La terminaison ERAS. Il écoutera. La terminaison ERA. Nous écouterons. هنا كنقوموا بلا liaison ou la terminaison فيها ERONS. Vous écouterez. هنا أيضا كنقوموا بلا liaison ou la terminaison فيها EREZ. Ils écouteront. هنا أيضا la liaison ou la terminaison فيها ERONT. Alors بالنسبة j'écouterai كتعني سأستمع أو سوف أستمع. Tu écouteras. ستستمع أو ستستمعين. Elle écoutera. هي ستستمع. Nous écouterons. نحن سنستمع. Vous écouterez. أنتم ستستمعون. Ils écouteront. هم سيستمعون. Elles écouteront. هن سيستمعن. فهذا بالنسبة للverb écouter au futur. والآن ننتقلوا للإكزرسيس أو تمرين باش تعودوا على الاستعمال تاع هذا الفيرب في لو بريزون لو فيتور والباسي كومبوزي. فأولا غنقراو هاد لي فراز. J'ai le verbe écouter au présent la radio tous les matins. Il ou elle le verbe écouter غنصرفو في le futur. Nous le verbe écouter غنصرفو في le présent le cours attentivement. Tu, le verbe écouter au passé composé, le discours du Premier ministre hier. Les enfants, le verbe écouter au présent, l'histoire qui raconte la maîtresse. فالآن نوقفوا لا فيديو قوموا بإنجاز الإكزرسيس ونرجعوا باش نصحوه. فالآن نصحوا الإكزرسيس. La première phrase. J'ai le verbe écouter au présent la radio tous les matins. Alors le verbe écouter au présent مع je هو j'écoute. J'écoute la radio tous les matins. j'écoute كتعني أستمع la radio tous les matins إلى الراديو أو المذياع كل صباح. Il ou elle le verbe écouter au futur il écoutera ou bien elle écoutera. هو سيستمع أو هي ستستمع أو سوف تستمع. Nous le verbe écouter au présent le cours attentivement. Alors le verbe écouter au présent معنا هو nous écoutons. قلنا الترميزون كتكون فيها ONS. Nous écoutons le cours attentivement. يعني نحن نستمع إلى الدرس بعناية. le cours هو الدرس attentivement يعني بعناية. Tu, le verbe écouter au passé composé, le discours du Premier ministre hier. Alors, قلنا دائما في le passé composé كنستعملوا l'auxiliaire avoir plus le participe passé اللي هو écouter. Donc, tu as écouté le discours du Premier ministre hier. Tu as écouté le discours du Premier ministre hier. يعني هذه استمعت إلى خطاب الوزير الأول البارحة. Les enfants, le verbe écouter au présent, l'histoire qui raconte la maîtresse. Alors les enfants, هنا كيعودوا ليا le pronom personnel il, يعني pluriel. Alors les enfants, bien il, le verbe écouter في le présent مع il هو écoute. Donc les enfants écoutent, la terminaison هي ENT, l'histoire qui raconte la maîtresse. يعني الأطفال يستمعون, l'histoire هي القصة qui raconte la maîtresse التي تحكي المعلمة. Donc les enfants أو الأطفال يستمعون إلى القصة التي تحكي المعلمة. وبهذا
كنوصلوا لنهايه الحصه. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا تصرفوا لو فيرب ايكوتي او الفعل يستمع في البريزون الباسي كومبوزي او في الفيتور. فإذا استفدتوا من الدرس فشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة، ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.